العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حافظا أو امرأة في دبرها أو قاعدا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيه ثم أقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. حدیث شریف کی کتاب جامع ترمذی میں ابواب الطہارۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ احادیث مبارکہ جو درس اللہ تعالیٰ کی رحمت میری توفیق ہے مہربانی سے لگاتار نظر رہی جن احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمان مردن ہیں عورتوں کے پاکائی میں صفائی کرنے کے حوالے سے ہدایتوں میں نصیحتوں کا فرمائی ہیں. ان مضمون مناسب سے حضور کے کافی حدیث مبارکہ متوجہ سے بیان کی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن حیض والی عورت سے ہم بستری کئی یا عورت کے پٹھے پاسے کام وقت آئیو یا کہیں بھوکے وقت دیو تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کل شے یعنی شریعت جو انکار کیا. بیجے کا حدیث مبارکہ بیان کے بھی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا روایت ہے کہ عورت کپڑے کے حیض یعنی رت لگن متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پوچھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھرچ کوئی ان کے اندر انسان ملے دھوئے کوئی ان سے پانی چھڑک ان کا کوئی ان میں نماز پڑھے. بیان کر بڑی روایتوں مسلمان مردن توڑے عورتوں کی زندگی کے مختلف شعبن سے تعلق رکھنے مسلمان کے کچھ ہدایتوں میں نصیحتوں ملتی ہیں. ہر حدیث مبارکہ میں اساں کے کان کا نئی نصیحت معلوم تھی تھی جیکر اساں جو حافظ اساں جو ساتھ دیے اے اساں جی دل میں عمل کی کا نیت ہوجے اسی ہر ڈینہں تے کچھ نہ کچھ ضرور سکھی پاؤں. دنیا کی رسم نہ نبھائجے یہ دین ہے جیکو بڑی الہی ہے جیکو باریک ترین نہایت ننढड़ा مسئلہ پنجے من کرن کے بتائے تو یہ دین جو کمال ہے وہ اللہ جے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے مانن کے وچ میں رہی کرے جکا زندگی گزاری وہ اساں کے ॿुधाए थी त संदन निगाह हिकु हिकु ॻाल्हि ते खुतल हुई. हक़ीक़त में इहो कमाल वही इलाही जो हो. अलाह खे वही जे ज़रिए माण्हुनि जे सभिनी मामूलात खां वाक़ुफ़ु कयो. हिन जा नबी अलैहिस्सलाम जिन पंहिंजे पेरोकारनि खे इहा हिदायत ऐं नसीहत कई आहे ज़ाल ऐं मुड़ुस जो मिलाप हिकु फितरी अमल आहे. उन खां कंहिंखे इनकार कोन्हे. रब हिकमे जूं घुरिजूं ज़रूरतूं इन हवाले सां पूरियूं कयूं पर उन जे लाइ शरीयत कुझु क़ाइदा कुझु कानून उसूल मुक़ररु कया आहिनि. हिन उसूल तहत ही मामिलो तइ थिए. जीअं निमाज़ फर्ज़ थी पर उन जे क़बूलियत जा जेके शरीयत शर्त ॿुधाया उन जे हवाले सां असांखे हिकु हिकु शर्त ज़हन में रखी करे पोइ निमाज़ पढ़णी आहे. कंहिं जाइ ते जेकॾहिं ॼाणी वाणी माण्हू कंहिं प्रकार कंहिं बि नेकी जे कम में का कोताही करे थो शरीयत जे कफ़ारा में इबत मुक़ररु कया आहिनि. शरीयत पर कयो आहे ऐं रोज़ जी हालत में अवां पंहिंजी घरवारी खां पासीरा रहो उन जे वेझो न वञो. पर जेकॾहिं तव्हां ॼाणी वाणी इहो कमु करे थो हालांकि निकाह बि ज़ाद आहे शरीयत अमर कयो आहे त इन जो इबद ही आहे. हिन इबद ॾियण खां पोइ तव्हां उहो कफ़ारो अदा करियो त आईंदा इहो कमु तव्हां घटि अदा करियो. शरीयत हिन जाइ ते
पंहिंजे वसीलनि खे अमल कयो आहे। जॾहिं बि कंहिं मुस्लमान जी घरवारी खे हैज़ जी तकलीफ़ थिए 5 ॾींहं 6 ॾींहं 7 ॾींहं औरत वधीक पाण ॼाणे थी मुस्लमान मर्द खे खपे त उन्हनि ॾींहंनि में पंहिंजी घरवारी जे वेझो न वञे ऐं उनजी घरवारी ते बि शरीयत इहा ज़िमेदारी रखी आहे त पंहिंजे मुड़ुस खे बाख़बर करे जेकॾहिं हू पंहिंजी ख़्वाहिश ज़ाहिर करे उनखे चवे त आउं माहवारी जी तकलीफ़ में आहियां, मूंसां ही मामिलो आहे, तंहिंजे करे हिन ॾींहंनि में तव्हां रुजू करे नथा सघो। ज़ाल ऐं मुड़ुस ॿिन्ही खे शरीयत इहा तालीम मिली आहे त इन उसूल ते कारबंद रहनि, जॾहिं वरी पाक साफ़ थिए त पोइ उन रुजू करे सघे थो। अलाह जी शरीयत असांखे इहो अमर कयो आहे त पंहिंजी घरवारीअ खे उतां अचूं जितां शरीयत जो अमर कयो आहे। अलाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम जे मुताबिक़ छा फरमायो त ही तव्हांजी खेती ऐं तव्हांजी पोख आहे, पोइ उतां अचो जितां तव्हांखे शरीयत अमर कयो आहे। अॻियनि क़ौमुनि में इहे बुरियूं आदतूं मौजूदु हुयूं, माण्हुनि जूं जेके तबियतूं माण्हुनि जा मिज़ाज हुआ, अलाह रब्बुल इज़्ज़त रखी पंहिंजे इल्म में वही जो ज़रियो सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे वज़ीरनि खे ॿुधायूं। जेकॾहिं को मुड़ुस पंहिंजी घरवारी वटि उतां नथो अचे जितां शरीयत हुनखे जेको आहे सो अमल कयो आहे त हुनजे लाइ ही इक़ाम सज़ा आहे। जेको बि पंहिंजी घरवारी खे पुठिए तरफ़ खां अचे थो शरीयत जे नुक़ते खां तमामु वॾे ॾोह जो कमु आहे। असीं जंहिं समाज में रहूं पिया सच पुछो का पुछा गछा कान्हे का बेहयाई बुराई जा कम त पंहिंजी जाइ ते, पर निकाह बदी ज़ाल है उन सां असांजो रवैयो तरीक़ेकार मुजरिमाना आहे। अलाह जे नबी अलैहिस्सलाम जे 3 नंबर ते जेको ॾोह ज़िक्र कयो त जेको बि नुजूमी वटि भोपे वटि ग़ैब जूं ख़बरूं ॾींदड़ वटि आयो उन ऐं उन खां अॻु में जेके कम गुज़रिया आहिनि, हिकु त जेको माहवारी जी हालत में पंहिंजी घरवारी वटि आयो, ॿियो त जंहिं पंहिंजी घरवारी खे पुठिए तरफ़ खां अचण ते मजबूर कयो ऐं उहो कमु करे ॾिठो, ऐं टियों जेको कंहिं भोपे निजूमी ग़ैर जूं ख़बरूं ॾींदड़ वटि आयो। ए 3 ॾोह में बराबरि आहिनि ऐं टिनी जो ॾोह कहिड़ो आहे? नबी अलैहिस्सलाम जे फरमायो एॾो वॾो गुनाह आहे जो अलाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेका शरीयत लाथी आहे इन्हनि शख़्सनि इन शरीयत जो खुले दिल सां इनकार कयो आहे त असीं हिन शरीयत खे कोन था मञूं, जीअं असांजी दिलि घुरंदी न असीं ईअं कंदासूं। हिन मामले में अक़ीद तौहीद खे साम्हूं रखणु खपे त शरीयत असांखे केतिरे क़दुरु इन ॻाल्हि जे लाइ पाबंद कयो आहे। केतिरा माण्हू पाण खे तौहीद वारो सम्झनि था, मुबाहिद सम्झनि था, अहद हदीस सम्झी करे इन्हनि भोपनि सां महबतूं, भोपनि सां तालीमूं, भोपनि सां यारियूं, उन्हनि खे वञनि, उन सां कचहरी करणु, उन्हनि जे मजलिस में विहणु, उन्हनि जी चांहि करणु, उन्हनि खे इज़त ॾियणु, भरियल भाकुरनि में उन्हनि खे भरणु, हीअ सभु शयूं इस्लाम जी तालीम जे ख़िलाफ़ आहिनि। उहो माण्हू जेको अलाह जे रसूल जे दीन सां कुफ्र करे, छा इहो माण्हू असांजो दोस्त बची सघे थो? असीं उन वटि वञूं, वक़्तु सीराए उन्हनि जे मजलिस में वञूं ऐं मुमकिन आहे त असांजे ईमान अक़ीदे में का कमी थो पाए अचे, असीं बि कंहिं मोड़ ते मथां वञा मोहताज बची सघूं। कई मामला अहिड़ा आहिनि, दावा तौहीद जी आहे पर सच पुछो चकर उन्हनि जे दरनि जा ज़रूरु माण्हू काटीनि था। ॿुधायो अवांजी तौहीद कहिड़ी तव्हांखे कम में आई आहे? जंहिं माण्हुनि जी मजलिस में वेहण कुफ्र करार ॾिनो वियो आहे उन मजलिस में तव्हांखे कहिड़ो अजर सवाब मिलंदो? अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उमर इहो फरमायो आहे जेको इन कमनि खे इख़्तियार कंदो। ॿी रवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो कंहिं भोपे वटि वियो, वञी वेठो, न उनखे सॼो सम्झे न उनखे कूड़ो सम्झे, हलो मिड़ी चांहि जे कोप जे ख़ातिर वियो, दोस्ती जे ख़ातिर वियो, पाड़े जे करे वियो, ॻोठ जे करे वियो, पाण फरमायो 40 रातियुनि जी क़बूल कयल नमाज़ जेका आहे अलाह ताला उनखे ज़ाया करे छॾे थो। छा था सम्झो त तौहीद जो अक़ीदो केॾो सख़्तु आहे का परवाह आहे का उन ही फरमान कहिड़ा अलाह जा फरमान आंदा के जिब्रील अलैहिस्सलाम ॿुधाया के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेकॾहिं इन्हनि फरमाननि खे पुठी ॾियूं ॿुधायो त बाक़ी तौहीद मां बचो छा? हर मुस्लमान मत ते हक़ आहे, ख़ासि तौर ते ही बीमारी औरत में तमामु घणी आहे। थोरो को घर में मसलो थियो, काश में विञाइजी वई, हाणे न लधे, पोइ हाणे छा कजे? सब्र कजे, पुछा काछा कजे न, हलो उन वटि भोपे वटि जेको असांखे विञाइण विझी ॾे। ॿुधायो त असांजी इज़त गुम थी आहे, जोरी गुम थी आहे, पैसा
सबब थिया बकरी थी आहे या ही मामलो असांजो थियो आहे हाणे असांखे विञाइण जी मदाद असांजी अचे कंहिं कई आहे पोइ हू पंहिंजा शर्त मञाए थो हुनखे त माल कमाइणो हिन माण्हुनि जे माल में थी सघियो हुननि जूं निगाहूं आहिनि पर पुछी ॾिसी तव्हांजी अक़ीदे मां छा रहियो सच पुछो सभु कुझु तलब थी वञे इहो बर्दाश्त कजे पर अक़ीदो ख़राब थिए इहा खे बर्दाश्त न कजे सभु कुझु विञाइजी वञे उन्हनि खे विञाइण ॾियो पर पंहिंजे ईमान पंहिंजे अक़ीदे खे ख़राब न करियो इहो कमु कुफ़्र आहे शिरक जो कमु आहे उन्हनि वटि हली वञनि उन्हनि खे पैसा ॾियनि छा छा माण्हुनि मां कमाइनि था तव्हांजी ख़बर वठां थो पर 10,000 रुपए जो ज़फ़रान वठी अचे वेठो बाबा जमानी में ज़फ़रान किथां आयो हिते दुकाननि ते साईं पर मूं वटि त कोन्हे को बाबा पैसा ॾेवानी वठां थो चांद की राति थींदी न पोइ ई मुंहिंजा हमरा हलंदा मूंखे ख़बरूं ॿुधाईंदा ईअं करे माण्हुनि खे मुतमइन करे पैसा कमाए पोइ उनखे कूड़ सच करे ॿुधाइनि था यकीन ॼाणो हिन मुल्क में जे इस्लामी हुकूमत हुजे रब जो निज़ाम हुजे हिननि माण्हुनि खे बर्दाश्त न कयो वञे पर निज़ाम सॼो उबतो आहे अलाह जी शरीयत अमल कयो आहे हिननि माण्हुनि खां पंहिंजे कलाम खे आजो रखो जेकॾहिं न तव्हां निज़ाम जे कम में शरीक थींदो अलाह नबी इस्लाम जे मुबारक दौर ते गौर कयो हिकु औरत खे पंहिंजे निमाज़ जो पंहिंजे ईमान जो पंहिंजे अमल जो केतिरे क़दुरु फिक्र आहे नबी इस्लाम जे साथ सवाल कई अलाह जो रसूल हैज जो रंग कपड़नि खे लॻे थो केॾीमहिल ॾिसण में अचे थो केॾीमहिल ॾिसण में कोन बचे थो इन कपिड़े में निमाज़ पढ़िजे या न पढ़िजे नबी इस्लाम ने फरमायो जेकॾहिं अव्हांजी निगाह उन टिके ते खुलियल आहे जेको हैज जो रंग आहे अव्हां हुनखे हथ सां खुलियो पोइ उनखे आङिरियूं पाणी में पुसाए बहियो पोइ पाणी खां छटे छॾियो जे थोरो आहे घणो आहे त पोइ मुकमल जो कपिड़ो तब्दील कयो पर थोरो रहिजी वियो आहे उनखे इन नमूने सां तव्हां ज़ाया कयो इहो रंग हराम आहे पलीत आहे निजस आहे तंहिंजे करे हुनजे कपिड़े ते मुनासिब कोन्हे पेशाब जो कपिड़ो हुजे या हैज जो रत वग़ैरह हुजे शरीयत अमल कयो आहे त पंहिंजे कपिड़नि खे मर्द ऐं औरतूं सभु साफ़ करियूं इन्हनि खे धोई धमारे ॾिसो इहो फिक्र हुकड़ती हुई मथां मुंहिंजे निमाज़ में को दर्स पवे ये हदीस मुबारक दर्स ॾे थी बेहद जो मुस्लमान जे पाण कॾहिं को फिक्र करण जी क़यामत ही गुफ़्तो कयो अथनि ही कमु कयो अथनि ही खाधो अथनि ही पीतो अथनि ही रुपया जेके कमाए अथनि किथे ईअं न थिए जो मुंहिंजी कयल इबादत ज़ाया थी वञे ही हदीस मुबारक इहो दर्स ॾे थी 24 कलाक फिक्र हुजे त पंहिंजे अमल जी हिफ़ाज़त करियूं अल्लाह रब्बुल आलमीन मूंखे अव्हांखे सभिनी मुस्लमाननि खे फिक्र अता करे ऐं बेहयाई बुराई कुछड़ाई शिरक बिदअत जे कमनि खां असांखे पंहिंजी पनाह ऐं ईमान में रखे वला अलैना इल्ला अल्लाह